Hello, good morning, sir. How are you? Oy, birthday ba ni Aini mo? Mahigiring birthday ba? Kaingon nila, maigo yun sa atong adlaw na tawhan. Well, it's a pleasure to greet you, sir, for your birthday. O, uban sa inyong panimalay. Salamat sa Ginoo for another day. Doon ako yung libro nagbasang na ingon nga, God will not give us everything to enjoy life, but He gave us life to enjoy everything. So, salamat sa Ginoong nining imong adlaw na tawhan karon. Ang Dios nagahatag og kapasko, kapiskay sa panglawas bisan pa man usab sa atong mga espiritual nga panginahanglan. Ako ug ang akong panimalay greet kadimo sa imong adlaw na tawhan karon, and how young you are, kana atong gipasalamat sa Ginoo sa good morning o uban kang Sister Aida usab, salamat sa Ginoo nga samtang diha ako inyo kong gihagan og mayong accommodation diha sa inyong panimalay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yan, pagkakit. Tapos buwan na to, te.